Ya kawan-kawan, bersama dengan Knowledge Mitch pada kali ini. Dan kali ini Knowledge Mitch ingin membawa anda, mungkin ramai yang belum tahu tentang sejarah sandakan Dead Marches ini. Yaitu ia bermula daripada sandakan Turanau, dan Knowledge Mitch ambil cerita ini daripada tulisan Leonard Silver yang merupakan salah satu legenda dari Australia historian yang telah berjaya bersama dengan Tam Yokong untuk merencanakan ataupun to uncover the story behind sandakan Ranau Dead Marches ini. So what are the Dead Marches? Apakah itu Dead Marches? Try to imagine this. It is late May 1945. Clad only in ragged loincloths, over 500 skeletal creatures, barely recognizable as human, struggle to the feet at the Sandakan prisoner of war compound on Sabah's northeast coast. 3 long years in captivity, half of them on starvation rations and with little or no medical attention, have taken their toll. The grimy, wasted bodies of these once fit and strapping Australian and British servicemen are covered in sores and scabies. Their filthy hair and beards matted and lice infested. Many are suffering from tropical ulcer, some so large that shin bones are clearly visible. Others bloated from berry lumber along on sausage-like legs. They are bound for Ranau, a small village on the flanks of Mount Kinabalu, Southeast Asia's highest peak, situated 250 kilometers away from the west, in the rugged Borneo jungle interior. Another question, who were they? Siapa mereka ini? All were members of an allied contingent originally numbering 2,700, transferred to Sandakan by the Japanese in 1942 to 1943, following Singapore's fall. Their task to construct a military airfield using not much more than their bare hands. For the first 12 months or so, conditions at Sandakan were tolerable. However, in mid-1943, the Japanese discovered that the prisoners of war not only had radio, but were in league with the local resistance organization, the Kempitai, or secret police, SWAP. Arrests and transfers followed. Discipline at Sandakan were tightened considerably, and life became much more difficult for the remaining 2,434 prisoners. Why were they marching to Ranau? Kenapa mereka diarahkan untuk marching ke Ranau? As the war ground on, conditions deteriorated. In late January 1945, the Japanese dedicated to move 455 of the fittest prisoners to Jesseltons or Kota Kinabalu to act as coolie laborers, only to halt them at Ranau, owing to Allied air activity on the west coast. At the end of May, there was a second march from Sandakan, and in mid-June, a third, comprised of about 65 men. As both sea and air were under the complete control of the Allies, a track had been cut through the mountains, linking existing burial trails, unaware that it was to be used by prisoners of war. The local headman given the task of creating this track had deliberately routed it away from any habitations across the most inhospitable and difficult terrain possible. There was no medical assistance and little food. Anyone, including Japanese soldiers, who could not keep up was disposed of. Despite this, about half of the prisoners complete the march, only to die at Ranau from illness, malnutrition, and ill treatment by their captors. 2 Australians managed to escape in the early stage of the second march,
with the help of villages, and 4 more successfully escaped from Ranau into the jungle, where they were cared by local people. What happened to the rest of Sandakan's prisoners? Apa yang terjadi kepada the remaining ataupun the rest of Sandakan's prisoners? Back at Sandakan, 200 prisoners unable to undertake the second and third marches also die, bringing the death toll there to about 1,400. Of the 1,000 odd prisoners who left on the death marches, about half died in the attempt. The rest died at their destination. The story of Sandakan and the death marches is one of the most tragic of World War II. They're also one of the most heroic. Despite appalling conditions, the prisoners never gave up. Their heroism, their determination, and their indomitable spirits are testimony of the strength of a human spirit and an inspiration to all. Of the 2,434 prisoners incarcerated in Sandakan, 1,787 were Australians. The remaining 641 were British. The 6 Australians who escaped were the sole survivors. For the full story, read Sandakan: A Conspiracy of Silence and Blood Brothers book. You can gain some insights into the heroism of prisoners who died at Sandakan or who marched to Ranau by joining a trek. This is a mind-boggling experience for those of you who want to experience the agony, the heroism, and the suffering of all servicemen who marched from Sandakan to Ranau, of estimated more than 260 kilometers. To follow in their footsteps, you can also go to www.sandakandeadmarch.com. Ya, so inilah dia penceritaan yang dibuat oleh Leonard Silver, historian yang terkenal dari Australia, mengenai Sandakan Ranau Dead Marches. Ya kawan-kawan, bersama dengan Nalus Mitch, dan selepas kita mendengar sejarah Dead Marches ini daripada Sandakan ke Ranau yang mengambil masa ataupun lebih kurang 260 km dan telah mengorbankan lebih daripada 2,000 lebih prisoner of war dan cuma 6 yang terselamat. Marilah kita bertandang ke War Memorial untuk memperingati memorial yang telah dibina pada 1962 untuk mengingati hero-hero kita daripada servicemen daripada Australia dan British yang telah terkorban dalam perjalanan ataupun dead march daripada Sandakan ke Ranau, ya. Dan memorial ini, War Memorial ini adalah terletak bersebelahan saja dengan Pekan Kundasang. Oleh itu, ini merupakan salah satu education tourism, heritage and education tourism yang terbaik bagi anda untuk mengetahui lagi dalam tentang pengorbanan ataupun hero-hero yang terkorban dalam perjalanan ataupun dead march daripada Sandakan ke Ranau, lebih kurang 260 km, ya. Dan di sini adalah kecantikan ataupun satu heritage yang perlu anda ketahui, sejarah hitam Perang Dunia Kedua yang ada di Sabah ini. Ia terbagi kepada beberapa 4 kawasan, iaitu satu adalah garden yang untuk Australia, satu lagi untuk British, dan 2 lagi itu adalah di mana mereka letakkan nama-nama prisoner of war yang terkorban, sama ada daripada servicemen Australia ataupun servicemen British, dan kita akan dapat melihat nama-nama itu terpapar dalam wall yang ada di situ. Jadi bagi sesiapaan kawan-kawan yang berada di luar negara ataupun dalam Malaysia ataupun dalam Sabah yang tidak pernah mengetahui sejarah ini, this is a time for you to go to Kundasang
and experience pengorbanan hero-hero daripada Australia dan juga British yang datang ke Sabah untuk melawan ataupun untuk berperang dengan Jepun pada masa tersebut, ya. Dan bagi anda yang meminati ataupun mempunyai interest tentang heritage ataupun education tourism ini, this is the place every Sabahan should know, ya. Dan bagi Nalus Beach berada di sini merupakan salah satu pengalaman yang sangat awesome, di mana bila kita memejamkan mata kita dan to experience, meletakkan kaki kita ataupun to place our foot in the shoes all this yang terkorban, merupakan salah satu pengalaman bagi Nalus Beach yang sangat mengharukan. Bayangkan keluarga-keluarga mereka yang nunjau di sana, kehilangan keluarga yang tersayang, yang datang ke Sabah untuk berkorban demi menyelesaikan masalah-masalah pada masa Perang Dunia Kedua tersebut. Kecantikan yang anda lihat di sini adalah hasil usaha ataupun a great work done by operator, yaitu Mr. Savvy, yang telah berkorban, yang telah mencurahkan usaha titik pelu untuk menyelenggarakan, membina dan menyelenggarakan War Memorial, Kundasang War Memorial ini untuk semua lapisan penduduk di Sabah, Malaysia, dan juga pelawat yang datang daripada Australia, yang datang daripada British United Kingdom dan juga seluruh pelosok dunia untuk datang dan to experience and explore bagaimanakah peperangan itu sebenarnya tidak memberikan manfaat kepada umat manusia di mana saya berada, ya. Dan to be here, berada di tempat ini merupakan salah satu keadaan ataupun suasana jika anda selami dengan penuh perasaan, akan memberikan anda satu perasaan yang mengharukan. Bagaimanakah mereka terkorban dan dibunuh semasa mereka melakukan perjalanan maut itu daripada sandakan Turanau, ya. Dan jika anda lihat video terdahulu, bagaimanakah mereka yang tidak mempunyai perubatan yang secukupnya, malnutrition, dan dipaksa untuk berjalan kaki mengharungi hutan-hutan pada masa itu 1942-43. Keadaan mungkin yang sangat teruk, mengharungi bukit dan juga keadaan yang tidak cukup makan dan sebagainya, ya. Dan disinilah bagi anda, jika anda masuk ke dalam kawasan ini, jika anda lihat wall yang mempunyai warna-warna hitam, itulah nama-nama prisoner of war Australia dan British yang terkorban pada masa itu. Dan jika dihitung daripada nama-nama tersebut, 1787 servicemen Australia, 641 British yang telah terkorban, ya. Dan cuma 6 yang telah terselamat, yang berjaya melepaskan diri daripada cengkaman Kempitai pada masa itu, askar-askar Jepun. Dan apa yang lebih penting di sini adalah kita berterima kasih kepada historian Leonard Silver dari Australia dan juga Tam Yokong yang bekerja keras untuk mencari laluan Dead March itu, ya. Seperti apa yang Tam Yokong katakan, itu adalah satu kepuasan yang terdapat bagi diri beliau, dan usaha-usaha seperti ini, pengorbanan beliau untuk melihat, bekerjasama, mengharungi hutan untuk mencari laluan Dead March itu sangatlah terpuji, ya. Bagi anda yang ingin mengetahui lagi dalam tentang sejarah Dead March ini, bolehlah bertemu dengan legenda Sabah, Tam Yokong, ya. Bagi anda yang tidak mengenali beliau merupakan salah satu, bagi saya, hero bagi negeri Sabah. Kalau bukan beliau, laluan Dead March ini mungkin kita tidak dapat tahu sampai sekarang. Great thanks, great appreciation
to Tamyokong Leonard Silver. Dan kerana usaha Tamyokong itu, beliau telah dianugerahkan OBE daripada Kerajaan Australia. Ya. Dan inilah dia usaha-usaha sabahan seperti Tamyokong yang perlu diberi pengiktirafan. Dan matches, kalau kita lihat nama-nama yang terkorban, 1,787 Australian dan 641 British yang telah terkorban dalam dead march lebih kurang 260 km sandakan dan ranau pada masa itu. Bayangkan kesengsaraan. Lest we forget, bayangkan. Ya. Jadi bagi Nalos Mitch, inilah sedikit perkongsian ataupun intipati dead march daripada history dan juga war memorial. Bagi anda yang datang ke Kundasang, lawatilah tempat ini. This is a place for you to experience the best of education and heritage tourism yang ada di Kundasang. Bukan sahaja kecantikan Masilau Gunung Kinabalu, tapi juga bertandang, lawatilah war memorial ini untuk kita memperingati servicemen Australia dan British yang terkorban dalam dead march sandakan ranau pada 1942 sehingga 1943. Oleh itu, Nalos Mitch bersama anda bring you virtual tour, education to the best for you. Semoga perkongsian ini akan memberikan anda inspiration. Explore Sabah.